आजिर प्रसंग रहिब मायावी। यही प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 15 पदरे जो वाक्य सब लेखा अछि 7 गोटी विषय लेखा अछि। आ 7 गोटी स्वभावर व्यक्ति एमाने केबे भी प्रभुंकर राज्य रे बा सदा प्रभुंकर राज्य रे प्रवेश करि परिबे नहीं। माने बाहर रहिबे। कुकुर माने मायावी, व्यभिचारी, नरघातक, प्रतिमा पूजक, पुणी मिथ्या प्रिय और मिथ्याचारी माने बाहर रहिबे। प्रिय ईश्वर लोक माने ईश्वर प्रत्येक वाक्य आम तांको सदृश्य होई बंचिबा पई साहाय्य करे। आमे तांको ठारू जात हेइचु बोली जदि आपण माने भाबुचंती आ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे संपूर्ण भावरे मन परिवर्तन करी विश्वास करिचंती, बाप्तिस्म नेइचंती, पवित्र आत्मार अभिषेक पाइचंती, एक अलगार जीवन, एक पृथकदायक जीवन काटुचंती, सत्यता अनुसार निजको समर्पित करिचंती, प्रभुंको उद्देश्य रे बंचिबा को समर्पित हेइचंती, ताहले आपण ईश्वरंको चेतनापूर्ण वाक्यरू आपना को जागृत करिबा पाए एक उत्तम मनोभाव रखिचंती। सो मो प्रिय ईश्वरंको लोक माने आज आमे मायावी मानुंको विषय को ध्यान करिबा। ये जो मायावीर शब्द एक बहुत बड़ चतुरतारे परिपूर्ण स्वभावर व्यक्ति। मायावी ईश्वरंको वाक्य कहे मायावी लोक माने ईश्वरंको राज्यर बाहरे रहिबे। ईश्वरंको राज्य मध्यरे किंबा राज्य भितरे स्वर्गरे प्रभुंको सम्मुखरे सेमानकर कौनसी परिचित मिलिबो नाही। सेमाने कौनसी प्रकारे प्रभुंको ठारे संतुष्टदायक बा प्रभुंको से माने संतुष्ट करि नाथिबे। सेमाने सर्वदा बाहरे रहिबे। मु आपण मानकु कहे ए मायावी माने बाल्य कालरू सेमानकर मायावीर स्वभाव बा चतुरतार स्वभाव बाल्य कालरू एमाने अभ्यास करिथांती। आउ ए मायावीर स्वभाव रे बंचिबा लोक माने मध्य जय पाइबे बोली बाइबल कहे। एमाने सफल हेइ जिवे। एमाने सेमानकर मायावीर प्रचुरता रो श्रेष्ठ आड़क चली जिवे। उदाहरण स्वरूप जिसाय तार 47 रो 12 वाक्य जदि पढ़िबा, जिसाय 47 रो 12 वाक्य, आइसाया 47 का 12 एटार एमती लेखा अछि, तुम्बे बाल्यरू आपणार जो मायावित्व, बाल्य कालरू जो मायावित्व ओ अपार गणकतारे परिश्रम करि आसियच एबे ता अवलंबन कर। के जानी अबा तुम्बे उपकार पाई पारिबो, के जाने अबा तुम्बे जययुक्त होई पारिबो। ए बाल्य कालर जो मायावित्व हो जाइछथि, मायावी रे परिपूर्ण हो जाइछथि, चतुर रे चालाकी रे लोक को धराइबा, लोक को फसाइबा, लोक को अवनत कराइबा, लोक को टाणिबा, लोक को पकाइबा, लोक को अपमानित करिबा, लोकर विषय डाटा इनक्वारी करिबा। ए माने गोटे गोटे मायावी। आउ ए मायावी माने सेमानकर मायावित्व को, सेमानकर मायावीर स्वभाव को, सेमानकर चतुर स्वभाव को व्यवहार करी कौन हुए जययुक्त हो जाई पारिबे। सो मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने ए प्रकार स्वभाव रे बंचुथिबा लोक माने आपण मानकु
महापाप आड़ को नहीं जी बोली वाक्य कहे। जदि आम जिसाय 57:3 वाक्य जदि पढ़ा, जिसाय 57:3 जदि पढ़ा, एटा लेखा अछि, हे गणिकार पुत्रगण, हे गणिकार पुत्रगण, हे पारदर्शिक ओ बेश्यार वंश, तुम्हें माने निकट को आस। जदि मु आपण मान को टिके 4 वाक्य भी पढ़ी सुनाए, तुम्हें माने तांको उपहास करुअछ, तुम्हें माने का आड़े मुख मेलाई जीवा बाहर करियछ, तुम्हें माने कि अधर्मर संतान ओ असभ्यतार वंश नु, माने एमानंकर कौन सी प्रकार आत्मिकता न थाए, पवित्रता न थाए, ईश्वर को भय न थाए। एमानकर जीवा हो, एमानकर मुख हो, एमानकर व्यवहार हो, एमाने गोटे गोटे पारदर्शिक बेश्यार वंश रे आसी थांते। मो प्रिय ईश्वर लोक माने आमे जानिबा दरकार काईकि एमाने ईश्वर को राज्यर बाहर रहउचंती। कारण एमानंकर चिंताधारा प्रकाशित वाक्य 18:23 वाक्य रे लेखा अछि। प्रकाशित वाक्य 18:23 वाक्य रे लेखा अछि, प्रदीपर आलोक तो मध्य आउ केबे हे प्रज्वलित हेबो नाही, पुणी बर कन्या शब्द तो मध्य आउ केबे हे सुना जीव नाही, कारण तोर बणिक माने पृथ्वी रे महान थिले, आउ तोहर मायारे जाति समूह भ्रांत होइथिले। माया लोक मानकु गोटे मोह देखाइबा, माया करिबा, फांदरे पकाइबा, फांदरे तांकु बांधिबा, एटा मायावीर काम। बाइबल रे अनेक मायावी विषय लेखा अछि। बाइबल रे गोटे युद्ध विषय विस्तार करांती। बाइबल विस्तार करे 2 जन राजा युद्ध करुचंती। सेतिरु जने राजा भेष बांधिचंती, आउ सेई भेष बांधिबा सकाश विरोधी रे ता सम्मुख रे थिबा राजा ताकु जानि पारुनथि। पब्लिक भाबुचंती जाको मारिबा पाय से अनेक मायावी मानकर स्वभाव, सेमानकर शब्द अलगा, सेमानकर स्वभाव अलगा, सेमानकर आचरण अलगा, सेमानकर एटीट्यूड अलगा। चर्च रे गोटे प्रकार जीवन, बाहर गोटे प्रकार जीवन, परिवार रे गोटे प्रकार जीवन, स्कूल कॉलेज मार्केट दुटी जगह रे गोटे प्रकार जीवन। मायावी 2 प्रकार जीवन रे बंचुची, 2 प्रकार स्वभाव रे बंचुची। स्टेज रे गोटे प्रकार, स्टेज रो ओलेला परे गोटे प्रकार, ट्रेन रे गोटे प्रकार, घरे थिला गोटे प्रकार। से मायावी। मलाकी 3:5 रे वाक्य लेखा अछि, मायावीर आ गोटे स्वभाव। मलाकी 3:5 से कि प्रकार चिंता रखिबा लोक देखन। सबंकर महानाम धन्यवाद। 3:5 पुणी आम्बे विचार करिबा पाई तुम मानक निकट को आसीबा, आउ मायावी ओ पारदार्थिक ओ मिथ्या शपथकारी मानक प्रतिकूल रे जो माने वेतनजीवीर वेतन विषय रे विधवा ओ पितृहीन ओ पितृहीन प्रति अत्याचार करती, आ विदेशी ओ अन्याय करती, ओ आंब मानू भय न करती, से विरोध में आम शीघ्र साक्षी हेबा। यह सैन्याधिपति सदाप्रभु कहते। यही दल में अनेक लोक अच्छा, किंतु मायावी भी से दल रे अच्छा।
ମାୟାବୀର କାମ କ'ଣ? ପିତୃହୀନକୁ ବିଧବାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ବିଶେଷ କ୍ୱାଲିଟି କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଏ ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ସହଜରେ। 4 ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନମ୍ବର 1 ମାୟାବୀର ନମ୍ବର 1 ସ୍ୱଭାବ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7:11। ଯାତ୍ରା 7:11। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଫାରୋ ଆପଣା ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତହିଁରେ ମିଶ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ମାୟାରେ ସେହିପରି କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ୱିଚ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଧରାଇବା କାମ, ବିପଦରେ ପକାଇବା କାମ, ନିରାଶରେ ପକାଇବା କାମ, ଅନେକ ରୋଗରେ ପକାଇ ଦେବା କାମ, ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିକୁ ବନ୍ଧେଇବା କାମ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧେଇବା କାମ କରନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକରି। ଏମାନେ ବି ଗୋଟେ ମାୟାବୀ। ସେ ମାୟାବୀର ସହିତ ରହୁଛି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଫାରୋ ଆପଣା ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତହିଁରେ ମିଶ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ମାୟାରେ ସେହିପରି କଲେ। ମିଶ୍ରୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ, ପାପୀ ମାନେ। ଅନ୍ୟକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନଥିବ। ଯଦି ହୃଦୟ ଥିବ ସେଠାରେ ଦୟା, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ନଥିବ। ସେମାନେ ମାୟାବୀ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପକାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ଯଦି ତୁମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଅଛ, ଯଦି ତୁମେ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛ, ତ ଆପଣ ବି ବାହାରେ ରହିବେ। ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ଲୋକମାନେ ବି ସାବଧାନ। ନମ୍ବର 1 ଏଟା। ନମ୍ବର 2, ଜିରିମିୟ 27:9 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟ 27:9 ଲେଖା ଅଛି, ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଓ ଗଣକ ମାନେ ଓ ମାୟାବୀ ମାନେ, ତୁମେମାନେ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେମାନେ ମନୋଯୋଗ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଗଣକ ମାନେ, ମାୟାବୀ ମାନେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ। ଆପକୁ ଭଲରେ ଖୋଲି ହେବ, ଭଲରେ କହିହେବ, ଭଲରେ ବୁଝି ହେବ, ଭଲରେ ଜାଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାୟାବୀ, ଏ ଗଣକ ମାନେ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ କହିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କର ନାହିଁ। 9 ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ ଆପଣମାନେ। କାରଣ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଏମାନଙ୍କର ମାୟାରେ ମନୋଯୋଗ କର ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା ଲୋକମାନେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ ନାହିଁ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାହାରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହିବେ। ମୁଁ ବେଶୀ ବିସ୍ତାର କରିବି ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର,
ଦାନିଏଲ 3:3 ସରି ଦାନିଏଲ 2:2 ଦାନିଏଲ 2:2 ମାୟାବୀର ତୃତୀୟ ସ୍ୱଭାବ। ତ ରାଜାକୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରବେଦା ଗଣକ ମାୟାବୀ ଓ କଲ୍ଦୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆସି ରାଜାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ମାୟାବୀ ମାନେ ये जो नबुकदनेस्सर राजा नहीं कि तार आत्मा उद्विग्न कौन पाए क्या हेले नष्ट करदे क्या समाप्त करदे क्या आमर कथा न शुणा लोग विपद पकईदे। एक वाक्य लिखा अनंतर नबुकदनेस्सर राज्योत्तर द्वितीय वर्ष रे नबुकदनेस्सर स्वप्न देखिला तहिरे तार आत्मा कौन है उद्विग्न है वो तार निद्र भग्न है। निजे डिस्टर्ब अन्य को डिस्टर्ब करने लोक मैंने होचंती मायावी। ये डिस्टर्ब क्या क्या डाकिले भल्लू को डाकिले कि तोते निद ना तो गोटे भल डॉक्टर को डाकी था ना तो निद ना गोटे भल पास्टर को डाकी था ना नहीं तो जाई प्रार्थना करे क्या डाकी देख मोर स्वप्न मत जनाओ स्वप्नर अर्थ जनाओ मोर मत निद हबार क्या डाकिले तो राजा तार स्वप्न जणाइबा निमंते राजा मंत्रवेदा मंत्र पढ़ा लोक मान डाकिले गणक पांचिक मान डाकिले मायावी मान डाकिले सब जानते मायावी मैंने कल्दीय मान डाकिबा आज्ञा देला। एतिरे से आसी राजा सम्मुखरे ठिया हेले। पुणी राजा से कहले मु गोटे स्वप्न देखी अच्छी आउ से स्वप्न बुझीबा मोर आत्मा उद्विग्न होउछि। ईश्वर को वाक्य कहे जी नाम दुई वाक्य लिखा अच्छे किए भी कहले ना से स्वप्नर अर्थ किए भी जन पारे ना। बाइबल कौन से समस्त बेक कटा बोली राजा आदेश दे सारे माने मु गोटे विषय एति जानी पारुची मायावी एमती भी मायावी रे से बाहर रहिबो नहीं तो कौ राजा अंडर थिले मध्य से बेक कटा जीव। किंतु मु प्रभु को धन्यवाद दिए दानिएल को प्रभु से जगह व्यवहार कले आ से मानकर मृत्यु से प्रकार बेक कटारू बंचाइले किंतु प्रभु से मान को बाहर ही रखिबे क्या मायावी मान। चतुर्थ विषय कही मुझे सरेवा चाहे। चतुर्थ विषय है मुझे सारी मलाकी 3:5 तथापि ता बदल रे मु आउ गोटे वाक्य देवाकू चाहे कि मायावी मानकर आउ गोटे स्वभाव मु आपण मान सम्मुखें रखा चाहे कि से माने कि प्रकार मनोभाव रखती। प्रेरित पुस्तक 8:11 वाक्य प्रेरित पुस्तक 8:11 एटा लिखा अच्छी से माने ताकू मान्य करुथिबार कारण एई जे से बहुकाल हला एई कुहुक कर्म द्वारा से मानको आच्छम्बित कला। जदि मु आपण मानको स्पष्ट भाव में कहबी ए 8 अध्याय सिमन नामक जड़े व्यक्ति थिले से मंत्र तंत्र करी बहुत बड़ नाम कमई थिले। ये गोटे प्रकार कहबा गले मायावी व्यक्ति थिला। ये मायावी फिलिपंकर प्रचार शुणिले कार फिलिपंकर प्रचार शुणिला परे ये ऊपर ऊपर मन परिवर्तन करी फाटिकिना पानी रे डुबन नहीं गले। केते लोग फट फट बाप्तिस्म देवे गोटे दिन चर्च आसबो कि नहीं ताको बाप्तिस्म रेडी कर देदेले क्या सिमन को बाप्तिस्म देला परे ए सिमन चर्च जाऊे मंत्र बही जार जल पुड़े फेंकी कौन गोटे कर कौटा जोड़ा जार शिखी मन भितर पुड़ीनी मन भितर अच्छी हृदय भितर अच्छी फांद अच्छी मायावी अच्छी चतुर अच्छी चालाकी अच्छी भितर सब अच्छी। दिने से एरिया रे कन्वेंशन है बड़ सभा है से सभारे पितर को डाकिले पितर वक्ता थिले
ପିତର ପ୍ରଚାର କଲେ। ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସରିଲା ପରେ ୟା ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉ। ଏଇଟା ଦୂରରେ ବସି ଶୁଣୁଛି କିଏ? ସିମନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଧୀରେ ତଡ଼ ତଡ଼ ହେଇକରି ପିତର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପିତରଙ୍କୁ ଏ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିମନ, ମୋତେ ବି ଏ ଶକ୍ତି ଦିଅ ତୁମକୁ, ଯେମିତି ତୁମେ ହାତ କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଯାଏ, ମୋତେ ବି ସେଇଟା ଦରକାର। ପିତର ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ। କହିଲେ 23 ବାକ୍ୟରେ, କାରଣ ତୁମେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ସାରିଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, ପାଞ୍ଜି ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଜଳେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ? ମାୟାବୀର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପଇସା ଦେଇ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାୟାବୀର ସ୍ୱଭାବ, ଏମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାୟାବୀର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଆମଠାରେ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା, ଅନେକଙ୍କ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଅନେକଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତ ତମେ ହଉ କି ମୁଁ ହଉ ତ କିଏ ହଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାୟାବୀରେ ପରିଣତ ହେବା। ଆଉ ମାୟାବୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାୟାବୀର ସ୍ୱଭାବରୁ ଆମମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ କୁକୁର, ମାୟାବୀ, ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଏଇ ମାୟାବୀର ଶେଷ ବିଷୟ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6-11 ବାକ୍ୟ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ବିଷୟ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାୟାବୀର ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବ 8 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ। ମୁଁ 8 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି, ଆପଣମାନେ 6-11 ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ 8 ନମ୍ବର ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାୟାବୀ ଆଲିମା ଅନୁବାଦ କଲେ ଏଇ ନାମର ଅର୍ଥ ମାୟାବୀ। ସେଇ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିମୁଖ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାୟାବୀର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଭୁଲେଇ ଦେବ, ବିମୁଖ କରିଦେବ। ନା ବି କେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖୁନ, ଅଲିମା, ଆମର ଲିମା। ଆପଣମାନେ ଭାବେ ଲିମା ଲୋକମାନେ ମାୟାବୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ। ଅଲିମା, ଏ ଲିମା ନୁହଁ, ଅଲିମା। ଦରକାର ନଥିବା ଲିମା, ଏଇଟା ଦରକାର ନଥିବା ଲିମା। ଅଲିମା, ଲିମା ଅନୁବାଦ କଲେ ଏଇ ନାମର ଅର୍ଥ ମାୟାବୀ। ଆଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରୁ ବିମୁଖ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ସାଉଲ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମାୟାବୀର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ପାଉଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ଆଉ 10-11 ବାକ୍ୟରେ ତା ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଦେଇ, ତାକୁ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ତାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମାୟାବୀ ଲୋକମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ସମାଜରେ
ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରଖିବାକୁ ନୁହଁ। ଏମାନେ ମାୟାବୀ, ଏମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଆଜି କହିଲି। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବିଷୟ ବିସ୍ତାର କରି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାୟାବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମାୟାବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କାରଣ ମାୟାବୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ।